एक शख्स ने बूढ़े आदमी से पूछा, सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दी थी। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। अल्लाह बख्शे उसको, वो बहुत अच्छी औरत थी। बगैर गुस्सा किए और बिना नाराज हुए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें सिमटी। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी, क्या नहीं थी? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है? नौजवान ने जोशीले अंदाज में कहा। बाबा जी ने कहा, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। बहुत पुरसकून जवाब दिया। नौजवानों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसी औरतों को तो जहन्नम में होना चाहिए। कहाँ आप जैसा शरीफ और नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया, छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की दिलचस्प जिंदगी का पटारा खुलकर सामने आ गया। तजस्सुस खत्म हुआ, अब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था, कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, सोचता था कि इसे जहन्नम में ही होना चाहिए, तभी मैंने उसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़े आदमी की आंखों में इस्तराब उतर आया। बाबा जी ने कहा, यह तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं होगी। तरबियत तो बड़े घरानों में की जाती है, जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। आखिरकार उसकी शादी मेरे साथ हो गई और वो मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझसे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, उसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, लेकिन है बड़े दिल वाली, अपने साईं को हमेशा खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाबा जी की बोरियत की बातें सुनते सुनते उनमें से 2 नौजवान उठकर चले गए। फिर बाबा जी कहने लगे, मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खा लेता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती रहती, फिर घर आ जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आज तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। हो सके तो एक ही बार महीने का राशन ले दें, रोज रोज बाजार से खरीदारी की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। क्या कहा? इस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा करे? मुझे तैश आ गया। हो तो तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए? अपनी औकात देखी है? गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठाया और गालियां भी दी। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया, यूं उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया। मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोक कर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था
جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی۔ غصہ حد سے زیادہ تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ اسے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا۔ اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا۔ یہ سوچے بھی نہ کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کی ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا مجھ سے پہلے؟ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ اللہ سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی، آج مجھے سمجھ آیا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی اللہ شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو میرا حشر کیا ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد اللہ سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا۔ آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ کہانی ختم ہوئی تو صرف ایک جوان بیٹھا تھا۔ کہانیاں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔